الرحمن الرحيم. الدرس الأربعون. 40. سبق. سماء asman, أرض жер, شمس күн, مطر жамгыр, ثلج qar, كوكب yıldız, قمر ay, جبل tau, بحر deniz, بحيرة köl, نهر darya, طلوع çıguu, غروب batуу, نزول düşүү, صعود çıgуу, يوم ممطر жамгырлуу күн, يوم مسح açık gün, نضج бышуу, бышмак, جمود тоңуу, شديد катуу, برد soğuk, حر ысык. طلع الكوكب yıldız çıktı. قمر لا يرى في الليل الممطر ay көрүнбөйт жамгырлуу түндө. نزل المطر жамгыр жаады. صعدت الجبل тоого чыктым. هؤلاء ينزلون من الجبل булар ينزلون düşüp жатышат тоодон. هذا الجبل رفيع جدا бул тоо аябай бийик. متى تجيء إلينا качан келесиң бизге. غدا وقت غروب الشمس эртеге күн баткан убакытта. في الصيف يطول النهار ويقصر الليل وينضج الأثمار كالبرتقال والليمون والتفاح والعنب وغيرها. Жай мезгилинде күн узун болот, түн кыска болот жана мөмөлөр бышат. Мисалы, апельсин, лимон, алма, жүзүм жана башка. وينزل الأمطار ويكون الحر شديد. Жамгыр жаайт жана күн катуу ысык болот. في الشتاء يقصر النهار ويطول الليل وينزل الثلوج ويجمد الأنهار والبحيرات ويكون البرد شديدا جدا. Кыш мезгилинде күн кыска болот, түн узун болот, кар жаайт жана дарыялар, көлдөр тоңот жана өтө катуу, аябай катуу суук болот. الكواكب لا تطلع في الليالي ممطرة. Yıldız لا تطلع чыкпайт жамгырлуу түндө. يوم مسح açık күн. يوم ممطر жамгырлуу күн. في البحر يكثر السمك denizde balık köp. نضج الثمر في حديقتنا mömölөр pıştı бакчабызда. في أيام الحر نغتسل في البحيرة. ысык күндөрдө نغتسل жуунабыз көлгө же көлдө. السمك كثير في نهرنا. дарыябызда балык көп. ذهبنا يوم الخميس إلى الغاب وكان حر شديدا جدا. Kettik bugün beyşembi günü ilal gabi tokayga ve kânel harru şedîden cidden jana aябай ıssık boldu. Fagtasalna fil buhayratin hunaka. Анан чөмүлдүк, жуундук тиги көлдө.
Ve bakina fil gabi ilel vaktil gurub. Jana kaldık Tokoyda gün batkan vakitga çeyin. Summa roja'na ilel beyti. Summa kiyin roja'na kayttık uyga. Ve kanat ummuna ahdarat lana aşa'an. Jana yenelerimiz dayardap jatkan biz üçün aşa'an keçki tamaktı. Feta'aşşeyna ve şeribna şaya. Anan keçki tamaktı jedik. Çay içtik. Sümme solleynel işa'a. Kiyin kuptan namazını okuduk. Ve fis saatil aşireti nimna alel firaş. Jana anan saat 14'da jattık, uxtadık alel firaş. Teşekkür.